প্রীতি ও শুভেচ্ছা। বারোমেশিয়া থেকে আপনাদের সেই জনপ্রিয় সাউন্ড দাস ইলেকট্রনিক্স যখন ছোটা ভীম গানটা দিয়ে শুরু করতে চলেছে, তখন তো আপনাদেরকে বক্সের সামনে থেকে সরে দাঁড়াতেই হবে। चौकीदार पहरा देता रहे, कहता रहे जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। सबका बाप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेजेंट बारोमेशिया থেকে। अब तुम लोग भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। बोले तो दिखाएगा हाथी निकली चीटी, लगता है माओवादी की उम्र हो गई बाबा।